जोहार सानाम को सावता साहेब चैनल रे जतो हड़गे सागुन दाराम आबुआ सावता रेना लैलाकचार नेमाचार अनोड़हे काहिनी दिसहुदिस एमान को नाम लगित ते नोआ चैनल सब्सक्राइब पे और सब्सक्राइब कते बेल घंटी ओता दो आलो पे हिड़िंगा। जोहार के सानाम को इन दो मनोज मुर्मू और आपे दो पे नेलदा सावता साहेब यूट्यूब चैनल तेहिं दो जोना मंडी इदी कते मिद बार कथा बुन आंजोमा 33 बछर बयसी जोना मंडी जार्मान रे चलाव कते आयरन मैन रेना सिरप हामेट केदाई आदि उइहर रेना कथा हो काना और गौरव रेना हो काना आमा मने रे जदि जहाना कुकमु तहन तमा तबे आमा मन शक्त दहय में और कर्म कराव इदी में तबे गे आम हम दिन ठीक जितकरो गियाम। चलो तबे जोना मंडी इदी कते आरहो आयमा कथा बुन आंजोम लेगे। आयरन मैन सिरप जितेवनाय जोना मंडी जार्मानी रे आयरन मैन प्रतियोगिता रे जितेवनाय जोना मंडी 113 किलोमीटर मुचाद केदाय मात्र 6 घंटा 34 मिनिट 38 सेकेंड रे 33 बछर बयसी जोना मंडिया ओड़ा दो हुयुग कान ताया झाड़ग्राम जिला रेना साकराइल ब्लॉक रेना पालोईडांगा आतो रे झाड़ग्राम रे इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पढ़ाव कदाय जोना मंडी दो माध्यमिक एम कतेत गे चलाव लेनाय बेंगालुर एचएस पढ़ाव लगी और समाज विज्ञान से सोशियोलॉजी आते ग्रेजुएशन पास अकादाई ओना पर सिलीगुड़ी रे बेसरकारी संस्था रे कयेक बछर चाकरी लेदाई ओना चाकरी बागी कतेत 2017 साल रे इंटरनेशनल मार्केटिंग आते MBA कराव लगी जर्मनी चलाव लेनाई ओना पर 2021 साल रे बार्लिन रे ऑपरेशन मैनेजर रेना कामियत तहनाई जोना मंडी दो स्कूल रे पढ़ाव समय के आयरन मैन बेपार ते बड़ाई ले तहनाई उन खन गे आयरन मैन बेनाव रेना इच्छे दो तहे कान ताया आयरन मैन चैलेंज रेना प्रतिटी खेल आडी भाली भाबते मुचुद कतेत सिरप नाम केदाय झाड़ग्राम रेन जोना मंडी प्रति बछर गे यूरोप रेना कोनो ना कोनो दिसम रे आयरन मैन प्रतियोगिता हुयुआ जहारे पहलो मिटांग खेलोड़िया 1.9 किलोमीटर दारे पायरा ओना पर 90 किलोमीटर साइक्लिंग और ओना पर 21.1 किलोमीटर नीर होयो ताया 8 घंटा 30 मिनिट मध्य रे ताहले गे आयरन मैन रेना सिरप नामाई नेस 2024 साल रेना सेप्टेम्बर रेना पहला तारीख रे जर्मनी रेना लुइसबर्ग रे होइलेन तहना आयरन मैन प्रतियोगिता नोआ इवेंट रेना नुतुम दो हुयुग कना ट्राइथलॉन कर्मसूत्र रे जर्मनी रेना बार्लिन रे जोना मंडी तहनाई ओनाते आदो आयरन मैन सिरप नाम लगी खेलोड रे आड़गोयनाई यूरोप आयरलैंड साउथ अमेरिका ब्राजिल जापान ऑस्ट्रेलिया भारत सह पृथ्वी रेना आयमा दिसम खन प्राय 3500 जन आयरन मैन प्रतियोगिता रे अंशग्रहण लेदाको जोना मंडी सह आरो 5 जन भारतीय नोआ प्रतियोगिता रे अंशग्रहण लेदाको डुइसबर्ग रे प्रथम रे राइन नई रे 1.9 किलोमीटर मात्र 37 मिनिट रे पायरा पारमेनाय जोना मंडी दो ओना पर 3 घंटा 10 मिनिट रे 90 किलोमीटर साइकिल चलाव कते पुरव किदाई 21.1 किलोमीटर नीर कमप्लीट किदाई मात्र 2 घंटा 29 मिनिट रे जोना मंडी दारे पायरा साइक्लिंग और नीर कमप्लीट लेदाई मात्र 6 घंटा 34 मिनिट 38 सेकेंड रे ओना पर स्कूल जीवन रे जहा कुकमु नेल लेदाई ओना पुरो एन ताया और जंगल महल रेन जोना बाबू आयरन मैन सिरप हामेट केदाई। সবাইকে নমস্কার আমি জোনা মান্ডি আর আমার বাড়ি হচ্ছে পালোইডাঙ্গা এটা সাকরাইল থানায় পড়ছে আমি বর্তমান এখন আছি বার্লিনে তো গত 1 সেপ্টেম্বর আমি একটা ট্রায়াথলন ইভেন্টে পার্টিসিপেট করি যেটাকে আয়রন ম্যান বলা হয় আর সেই ইভেন্টটা মোটামুটি ভালোভাবে আমি কমপ্লিট করতে পেরেছি খুব ভালো লাগছে আমার
আমি চাই যে সবাই এই ট্রায়াথলন ইভেন্টটা নিয়ে জানুক। একটু ট্রায়াথলন ইভেন্ট নিয়ে আমি বলি। বিভিন্ন রকমের ট্রায়াথলন ইভেন্ট আছে, ছোট, মিডিয়াম আর ফুল। তো ট্রায়াথলন ইভেন্টটা হচ্ছে যেটাতে সুইমিং, সাইক্লিং আর রানিং একের পর এক করা হয়। তো আমি যে ইভেন্টে গেছিলাম, আয়রনম্যান ডুইসবার্গ, যেটা ডুইসবার্গ হচ্ছে বার্লিন থেকে একটা ছোট্ট শহর, এখানে 6-7 ঘন্টা লাগে ট্রেনে। তো ওখানে আমি 1.9 কিলোমিটার সুইমিং, 90 কিলোমিটার সাইক্লিং, 21 কিলোমিটার হাফ ম্যারাথন ওটা কমপ্লিট করতে হয়। তো এটা টোটাল টাইম হচ্ছে 8 ঘন্টা 30 মিনিটে করতে হয়। আমি মোটামুটি 6 ঘন্টা 34 মিনিট আমি কমপ্লিট করতে পেরেছিলাম। তো টাইমটা নিয়ে আমি খুবই খুশি। যদি আরো তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করতে পারতাম খুব ভালো হতো। যাই হোক, আমি খুব খুশি। তো আমি একটা কথা বলতে চাই যে লোক এই ট্রায়াথলন ইভেন্ট যেটা হয় এটা নিয়ে লোক বেশি জানুক, যে ইভেন্টটা কি কেমন হয়। কারণ আমাদের দেশে বা আমাদের জঙ্গলমহলে এই ইভেন্টটা নিয়ে লোক অতটা জানে না। তো আমি চাই ইভেন্টটা বেশি পপুলার হোক, লোক করুক। আর একটা কথা বলবো, অনেকে হয়তো জানবে বা আমার নিউজ খবর শুনেছিল আগে, বাট আমি একটা বলতে চাই যে আমি যেভাবে মেনশন করলাম আমার বাড়ি কোথায়, হ্যাঁ, ওখান থেকে আমি বার্লিনে এসে পড়াশোনা কমপ্লিট করে এখন কাজ করছি ফুল টাইম। তার সাথে সাথে আমি এই আয়রনম্যান মতন ইভেন্ট আমি কমপ্লিট করলাম। তো আলটিমেটলি আমি আমার জঙ্গলমহলের সবাই আর আমাদের কমিউনিটির লোককে সবাই বলতে চাই যে আমি জনা মান্ডি যদি এরকম একটা কিছু করতে পারি, যদিও এই ইভেন্টটা ওই কম্পিটিশন লেভেলে আমি করিনি, কিন্তু কমপ্লিট করাটা একটা বড় ব্যাপার। তো ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ। ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱨᱮᱱ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱨᱮᱞ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱭ। ᱟᱡ ᱜᱚ ᱥᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱫᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱱᱟর্স ᱠᱟᱱᱟᱭ। ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱡᱚᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟᱭ। ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱞᱳᱰ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱭ। ᱡᱚᱱᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱩদ্যোগ ᱛᱮ ᱥᱟᱠᱨᱟইᱞ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱢᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ। ᱢᱩᱞᱚᱛᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱷᱟ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ। ᱟᱨ ᱟᱭᱟᱜ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱥᱤᱠᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱳᱪ ᱦᱚᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟᱭ। ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱭ।